Isa ito sa mga pinakasikat na pagkain at tuwing may handaan o espesyal na okasyon, laging bida sa pagkainan ang lechon. At ito ay paborito natin mga Pinoy dahil sa malutong nitong balat at malinamnam na laman. Dito sa probinsya ng San Esteban ng Burawin, Leyte ay nakilala namin si Sir Aldrin, ang isa sa pinakamasarap na lechonero dito sa Burawin, Leyte. Kilala ang lechon nila dahil sa sobrang sarap, quality, tender and juicy, crystal crispy and freshly made. Mopay nga agahaton nga tanan mga kalechonerong Burawanon. Ako nga yan si Aldrin Paredes Gori na o kuya Barangay San Esteban, Burawin, Leyte. Ako ang tagian Happy Lechon dito Barangay San Esteban. Pati ako na parang tricycle, naisipan ko mag-business, yung traditional lechon. Anak ko niya na lechonan, 1 year pala inihiya, pero buyag, damo na order. Akon ging kukuhan pagproseso ang paglechon, akong tong ginlilimpyuhan, hanson ako nagtatrabaho. Tapos, katima namin itong ginpapaturo, ginlilimpyuhan, amon lot namon tong ginlalapuhan. Katima lang tong kalapuhay, kay maiyaton nila nga part, butangan ng linaso. Mahiyaton kasi malutong nga nga part, asya ginahabol namin iton. Katuro-tro, biutangan namin panakot, amo na ito na ng mga ingredients na igimbutang ada. At imalot itong tatahihon namon, katahi, hugasan otro, tapos bubutangan na ng cook. Tapos iso na namon iton. Anamon tong oras pagluto, sugat tong kada ko 32 kilos, 1 hour and 45 minutes. Nga daha 2 hours, depende ha uring kung baga maupay, depende ha kalayo. Dila ko na mamarayaw, damdaman akon na order aros adlaw-adlaw. Taklitson diri la na di nila Burawin naabot gyapon ni Hulita, Dulag, Tulusa, Tanawan, Palo, Tacloban, Samar. Damot akong reseller 7. An namilingin lechonon nga quality ngan barato. Pakadila kamo Barangay San Esteban. Bilyalan ni Marilyn Balano asya ton akon ugangan. Amon mga customer din pabalik-balik la pag-order. Kahit amon lechon, very quality, kuan hiya, crunchy, tapos juicy, ngan anok talaga it iya pagkaluto. Ngan it akon mismo asawa it nagtitimpla. Ang mga customer mismo pag kumadiha amon, hira mismo it napili hit era karuyag nga baboy, ngan diretso dayon dito hiya pwede dito hiya on the spot ihawon. An iyo laman loob, iyo na pwede gihap niyo hiya ipaluto. Kung karuyag niyo, pwede duhat iyo choices, dinuguan or paklay, mag-additional la kamuhin 250. Open kami for reseller, hit iyo kanang paluwagan. Kung karuyag niyo matilawan hit amon marasa nga lechon, kontakala niyo hit amon Facebook page hi Aldrin Paredes Gori and hi Arlene Asos Gori. Damo nga salamat sa iyo nga tanan. A big credit to Mr. John Michael Casuco Tilaon of Freeze the Moment Photography for the best and wonderful drone shots. By the way, thank you to my sponsors 4M's Printing Shop and Enterprises. They offered services like document printing, Xerox, scan, laminations, rush ID, and many more. You can contact them on their Facebook page that shows in your screen. Our Vic Ticketing is a travel solutions provider and our prices are lower if you ask in advance, and we give less of 20% discount to senior citizens. We offer domestic and international booking flights, vacations tour package, and other services. We can offer details as quickly as possible. Please provide us with the following information for your inquiries: date of departure and arrival, destinations from and to, number of passengers, if there's an infant, children, seniors with indications of birth date. You can contact us on our number and Facebook page that shows in your screen. I hope you love this vlog, and that's it for today's video. Follow for more.